News and Entertainment Channel ni taung ni live stream talk show tini seng sinilogyo manka borong manang nograi bising sar hangke tini ni kok bothoma obono no basiui na haka je kok bothoma tabuk ni ojorao bellai kheno importance rajak sugui Tripura hasteni politics o boyar eba nobar sipsaui tongo politics ni je character Tripura hasteni abono nei khengkai o topics belai khe important takhuk okra takhuk kusu ni halok abongkha nor saimang khana miya Tripura hasteni Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Saha botamu saka tumung takhuk okra no takhuk kusu borong biya khai mania ke bahai ke chalainai abti kheyei government to tong malaigla administration system fair administration system sing chalok mangla knoi bosaka hangke yang Tripura mothani bukhakti to nor saimano tabo sani tongbong ni demand sano maya sain layo maya paithago ke most sensitive je subject je demand Roman script for Kokbrok abono se sahajagya khai phonogui reka afroni simitebo BJP o gorom Tripura mothao norom hai phono borobo kom tongna naya nor jotono saimano oborok no tei tinini special koglamo jotono no lamsogo payasjar tei nai tongni haige tini chin logi tongbor munang sar bising dev Burma bono lamina hanai sarno pulano lamsogo te khulum barsa Hambai nanabo lamsogo tai khaka hamia pharo advance Christmas tai advance Ingraji bishikatal tai lai thangjak chini Tripura era 1436 bisini khaka hamia pharo tai nai tongnai joto lokorok no nini TNB News and Entertainment Channel ni bisingti khlai joto hasteni lokorokno tamo chini Tripura tamo wanjoi joto bosong ni lokorokno ani khaka hamia pharo advance tamnai Christmas tai advance Ingraji bishike talni khaksangma tai hamjakma sibai joto nang ya pharo hambai tabuk kokungkha sar nung to Tripura mothani bahaibo manbojak BJP ni bahaibo manai tongjak o jorao takhuk okra ni kok takhuk kusu ni kok takhuk okra je khnalaya je nglai tolimani Tripura hasteo obono sar nung bum kahima tong tabuk lokorokno tam sanai o halokno sar hambai ni ne question ne bagai actually jata বাস্তবতা no sana thangka gangkai abo kaisa tamnai chini practical বিশেষ kai angani nokni kokno sanai ani jotoni sai kora data bo army khlayo force khlayo 6 মাস ওয়াইসা ছুটি ফাইও তাই কোনো সময় আঙ্কে বছর ওয়াইসা ছুটি মানো বরক bo suti phaipurung hangkangkai tamnai o swak ram ni mane tai tamnai tai biar ni marok paiti nga যখন ang madhyamik roi motamoti siklangkha hajarao hangkangkai ani dada ane swak nangnani ba aram hadika কিন্তু হাইপনো সরাইনে চিমিং হাঙ্গাঙ্কাই আনে দ্বারা কত নাং বেলাকে কিরিব বা রেসপেক্ট মা খাইও এবং শাসন ব কাহাম না হয়েছে তাও যে আং বখানে বারা তং মানে আফ্রো বখানে কলক নারকে মিয়া কারণ ব ফুজি হনই जोंना बहाबा हायकेन तन्ना नाया नुक हांगांगा नगो फाइगांगांकाय न बखाने मारा जाकना हयसे गाबो कायसे ताबो आं माने प्रेक्टिस होय थांगा Nga যখন ang sikalang ka aprong hanggang kay bano suang nang nan location ka. Kinto hay pa nang apro reject kay ka.
রিজেক্ট খালাইমানি ইয়াগুলো हांगांगाय हादिलिया ओमफ्राय फियाबा बत' नुन दङ हांगांगाय आन नोंमानि बिसिंथि खालाय अनेक किसु बुल सुल दङ हांगांगाय लास्टआव हांगा तामंखा आं कुसु आं बनो किरि वागि किन्तु हायबान लास्टआव हांगांगाय आनि तमंसा बंनो बो किरि जागो किरि जागो बोलते आनि जे डिसिप्लिन आबनो नगै बानो रेसपेक्ट दङ ताई आधार बाधार कक सारा गेता हायसे आं जतनसे कुसु आनसे अकराक कनै दङ बाइकायसा ताकायसा माने आनि गाना चला फियाबा बानो माने तामनाय नोंनि तंफोना आं नगो थांफुरो बा आं तंफुरुं हांगांगाय बो माना खालायो अबंखा जेता आनि लाइबा आं मानजाक माने अबनो नां मयतो मानखानि नि क्वेश्चन न नोंसों माने बिसिं दैता एक्चुअली बता करो बसुआं नंगो बुफायं कुसु बसुआं नंगो गांके आ चुआं नंनाय बे चुआं नंनाय बा चुआं नंना जाक बा चुआं नंजाक बाहायके जागाव सामाजिक जेता हामजाक लाय माने जेता बरक नंनाय बरक बै कायसा ते कायसा बरक बै हामजाक लाय माने आबो बाहायके फासिनायबा आबोनो मेन फैक्टर होने आं मने खालायो कारण तानि हिनमाले आ बता करो बसुआं नंजागे बुफायं कुसु बसुआं नंजागे हांगांगाय आबो बता बुफायं नि बिसिङाव माने मिसआन्डारस्टेन्डिं बा महाय जेता बांला बायके बल बोजाबो जे बा जे चिनि बिसिङाव जे ककरो बायके फेलाय माने आबो फाजाने क गेता गाउन बागै ताबुक जे प्रेजेंट सिचुएशन पलिटिकली विशेष खायै ताबुक रमसिदि बीजेपी सरकार दङ हांगांगाय बीजेपी रके गसिव जतने सय माने कतार पार्टी बस जगते कतर पार्टी आं साइमान जाहैसे फियाबा बर गसिव कतर पार्टी हांगा ताबो रमसिदि मथा एलायन्स फायगा लास्ट पहिलाव हांगांगाय एलायन्स तंमाने आईपीएफ ति किन्तु ताबो सुजराव आईपीएफ ति रक बाय तो आसक नुगियां कक बांलाय माने किन्तु हायबनो जरा जराव सेंटिमेंटल कक साव जेता तामनाय दायित्व मनजाक चीफ मिनिस्टार बा कुमुन मंत्री रक सेंटिमेंटल बोबो हाय ताबो रमसिदि तिप्रासानि जेता नायमानि आबुनि बिरुद्धे तिप्रासा जेता मुसुंजाक माने आबुनि बिरुद्धे जरा जरा कक साव गाउन बै किसुदिन सिगां आं नुखाथिनि सपन बाबु आईपीएफ तिनि जनरल सेक्रेटारि रिएक्शन दं माने विशेष खाय रोमान स्क्रिप्ट नट तयै ब जे रिएक्शन दं माने आबो तामनाय आं आनि बबाय आं 100% एकमत कारण तानि हिनमाले रोमान स्क्रिप्ट नट तयै जे तामनाय ब जे आबो हेके संग परामर्श माने आबो ठीक गया कारण बबाय हामनाय बबाय जानाय आबो आं सियो आं बागै गुबुन बरक जदिसे निन माखासे जावनि गांगाय आबो ठीक गया ताहासे आगे चिनि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि ट्राइबल वेलफेयारनि एसके दास बो थै थांका बसाव मार्च मासिर आदर बेसि हनै माने बुमानि साय बने बुमानि बाहना जो बेसि हामजागो हनै हेके बुमा हामजामासे बनि मय कोनो समय पना हादा हामजागनबा गाउन बागै आबो कोनो समय पना बुमो इबक्सा बनि जेता मय ब संग मय हंता मासी हनै जेता मनिता समय पना ब बनि बिबेजोगनि बसानो ब हामजागै मैया हायसे गावबोनो बास्टप गाउन बागै जे ताबुक जे चीफ मिनिस्टार जे कक सामने विशेष खाय खवायो रोमान स्क्रिप्ट नतै ताई आ जागाव तै जे ब जेता मथा नतै बा मथानि नेता रंग तै सामने आबो हांगांगाय आं वानसुगानि मते आबो तामनाय बरंनि बिसि तामनाय उसुआ केफे खाय माने हाnya आबल टाबल कक सालायमानि कक से कारण आबो इंटेलिजेंट कक गया आबो कंस्ट्रक्टिव कक गया कारण ताम हिनमाले एलायन्स हांगांके एलायन्स आबो एकटा परिवेश आन्डारस्टैंडिंग कक सालायै ताबो रनसिदि बजे साकाबो हंगा बनि छि फेलर एडमिनिस्ट्रेशन चालुगै दमानो माया बा चालुनो बागै मुश्किल हनै माने आबो हांगांगाय आं वानसुगो आबो बनि व्यक्तिगत भावे फेलुर चीफ मिनिस्टारशिप जे रान खालायनो थांथारियो कारण ताबे हिंदी नों चीफ मिनिस्टार हे दिबा नों अनिबेस बावनो रिङै मानो ताबो नों सिनि शुक्लाचरण बाबुनो रिङै मानो बरंनि जे आइडियोलॉजी नों बरंनो स्मार्ट संनाय एवं बरंनि जे आइडियोलॉजी इंडियन कन्स्टिट्यूशननि फाथरो जुदि संगै दं हांगांगाय आबोनो नों ताना दि किन्तु सिनि शुक्लाचरण बाबु बा आईपीएफ तिनि जे जेता नायमो बाहारमो सानमो जदिसे उइदिन दा
constitution framework ni bisingo khobjagi tong hang kai nang abno priority mar nai taburon je ti promothani ko ti promothani je sanmani ti promothani je naimani ti promothani jeta tamnai wansuk mani but ti promotha je politically demand hoy mane abu jodi se within the constitution framework ni bisingo ni tong hang kai nang abno nang kabo mar nai important mar nai hang nang taburon je tam nay nang ehe bonabo saya maka ade tinau saya nga bo hai ni tong hang kai to pungyok lena jodi se basakara jodi se bone bu phaing chong na thing mote tu dulia hang kai bo sajung bu phani sobodi nana nai hang kai abu bahai ge nai ba aun ba gai somo মানে সমান ভাবে যদি সে 3 বাই tong hang 3 বাই no nang bagay na nang hanggang ke sacrifice ma khanai kanisa ko mana nai je okra borok khaise number na kanisa bisi roi nang kanisa ko mana nai jodi se oma hikik boni mentality ba boni one thing jodi jaba ke ti khai kan hanggang kai tabu je পরিস্থিতি nei to mane abu phainani ko gya tari mote okay kauni babu obona kaisa problem hne ang wansu ko je tabu je present situation jeta ba mo haike nolai tong lai thanibo hambai Sir, most important take is a kokungka tumung no kok borok language ni script no Roman script nahar kahangkai wan sugoi daya sagai abo 8 schedule langna ni bagai bele muskil langna ni bosaka constitution no ki abo tiro kono rok rider rok totong abo tei bo doctor mane buani doctor MBBS bo jata porimani kang kai to tamnai in general nga ta madhyamik jora hai diba auni pore 11 12 me chimi nga bone mane science stream no tibo porikha nga auni pore nga bo dental MBBS complete thaika an bagai ani sei bihi bo an chiwa na yang asu an su gyata haise aburon che roman script by jodi se ko borong hanga nga echi dilo danan tam badatong an go ta 100% confirm jehetu motor state matter state matter bo phaya ajaga central matter bo phaya e chidel gang kai abo se central matter phayo gauni bagai tauron che e chidel dana ni bagai abo kono bada karai aro kono অসুবিধার karai abo 100% confidence dongo ebong confidence dis constitutionally aro kono bada karai tabung gang kai ajagao obahaisi borok roman script non naya abuse tauchin bisingo misunderstanding haise misunderstanding tamo tanging yangi tongka abuna antini nini channel ni bisinte tiprasa lokorokno ang sanai sure o jagao 20 bahage phaike poila 1990 1990 সনো আপরং কাঙ্গাতি যে জোট সরকার কেন্দ্র হাঙ্গাঙ্কাই কংগ্রেস সরকার আপরো ও স্ক্রিপ্ট নো তুই তিপ্রা সরক তাম স্ক্রিপ্ট নো হামজাত এবং ববহাইকে কক বরক নো তাইব কাহামকে দাতি আগুগুরি থামিমান আবনো যাচাই বাছাই খালাই এবং ত্রিপুরানি যেটা স্টুডেন্ট বিশেষ করে টিএসএফ বড় প্র্যাকটিক্যাল ছুঁয়েই তাই যারা তার নয় চিনি বড় ইন্টালেকচুয়াল টংনাই রক বড় প্র্যাকটিক্যাল খালাই স্টাডি খালাই সাইমান কাজে বাংলা হরফ বা হিঙ্গাঙ্কা কাই চিনি যেটা প্রনাউন্সিয়েশন আবো ক্লিয়ার কে ফাইয়া কিন্তু ইংলিশ বাই রোমান বাই হিঙ্গাঙ্কা আ প্রনাউন্সিয়েশন ক্লিয়ার কে ফাইয়া যেমন তৈ TWI তৈ হিঙ্গাঙ্কা কাই বাংলা বাই হিঙ্গাঙ্কা কাই toro sokar roisi tuy nga tuy singsyo ঠিক nga eya jaga no problem nga uni baga nga ajar awa 1990 paisa commission chongkha samasaron tripura commission phiaba ad roman script sabni dabe ar roman script mangka TSF ni dabi ar roman script mangka TUJS ni dabi. Cengmawo. Ha? Cengmawo. 1967 tai 68.
67 TUGS asaike 68 of Hankangkai TSF asaike Nga awo জন্ম লগ্ন থেকে আর রোমান স্ক্রিপ্ট দাবি খাই ফাইনাই গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই TSF তাই TUGS তাই বনি অঙ্গ সংগঠন দङ বরিরংনি সংগঠন TSNB ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী আবরো কাছে বরিরংনি সংগঠন দङ তাই ইয় সংগঠন রগলে করে আবনি বাগৈ যখন জোট সরকার ফাইকা 88 বনি ইয়াগুলো 1990 হাঙ্গাঙ্গাই আই স্ক্রিপ্ট তুই কাছে কমিশন চংজাকা এবং আ কমিশন গাঙ্গাঙ্গাই তামনাই যে চেয়ারম্যান গাঙ্গাঙ্গাই সামাসরণ ত্রিপুরা আরো তাই দङ মেম্বার অখাইকে গাঙ্গাঙ্গাই আবনি বাগৈ তামনাই আফ্রো মেজরিটি রাইংখা রোমান স্ক্রিপ্ট হংকে আবনি বাগৈ ন আর রোমান স্ক্রিপ্ট ন তামনাই মেজরিটি খা আর কাছে কেবেংখা খরকসা তামনাই শীর্ষ নেতৃত্ব TUGS নে খরকসা বরক বন থাঙै ধর্মনি কুমই খাকা বনি বিভিন্ন ধর্মনি বাই ধর্মনি কুমই খাকা আজ বরক আজ শীর্ষ নেতৃত্ব ন সাইকা রোমান স্ক্রিপ্ট হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই নরক তিব্রাসান বিসঙ্গ খ্রিস্টান বাংনাই হিন্দু তংলাক মবুনি কক আং সাই দङ হাইছে খরকসা পাওয়ারফুল মিনিস্টার চেয়ারম্যান খাকে সামাসরণ ত্রিপুরা পাওয়ারফুল মিনিস্টার ন সাকা রোমান স্ক্রিপ্ট খাইকে খাকে যতন খ্রিস্টান মি থাंबाय নাই হিন্দু তংলাক খাকা যে পাওয়ারফুল মিনিস্টার ববো হিন্দু ব্যাকগ্রাউন্ড বা এই মথিন দङ কারণ তাই নেই আফরন চিমিনা খ্রিস্টান ডক্টর বাইবেল কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট সিলাই তংলাইখা হেঁকে এই সাইজনো নেগেটিভ পুঙै থাङा আছে আউন বাগৈ রোমান স্ক্রিপ্ট মেজরিটি খা आं নিজে আফ্রো ডিস্ট্রিক্ট नि লিডার সাব ডিভিশন नि লিডার TSF नि সদর সাউথ ডিভিশন नि आं খরকসা লিডার आं নিজে थांगासिनो खरसा मेम्बार दङ অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা হनै চন্দি ঠাকুর नि বন্ধক आं थांगा तिला खुलुमका मनो कयखा यं जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जोंनि जेता इमांनो सक्सेस खालामनायनि बागै नोंनो आशीर्वाद नांगौ आं बनो कय साका आउनि परे ब माने किसा ब माने हिंदू बैकग्राउंड बा माने किसा आबनो अन्य रकम का हयतो बर डिसकाशन दां खांगा उन सिगां साइमिया ब अन्य रकम का साव लास्ट टाइम खांगांगांगाय बनो मुमा साका नाइदि आनी लाइफ न तिब्रासारंनि कामिं जेनेरेशननि लाइफ न जुदि सेस खायगां खांकले आबरो जों हामिया सामुं तांनानि बागै बात दंनाय नांगांगाखौ माफन मा बुंनाय माफन मा बथानाय हैचे जुदि से आनी लाइफ न तुइ आनी कामिं जेनेरेशन आनी जत फाइनान्स आनी स्टूडेंट बा आनी जत जेनेरेशननि बागै जुदि से केवल लामा बन्द खाय दं खांगांगांगांखाय आबुले क्षमा खालाय मांगला लास्ट কক বসাকাইছে আবো হয়তো হুমকিনি সুরেঙ্কা কিন্তু হুমকিয়া আবো যেটা আবেগ খাও যেটা মুসুং মানে আবুনো সাকলাই মার কথা লাস্ট বসাকা ই আং রোমান স্ক্রিপ্ট ন তামনাই আং সাপোর্ট খাইনাই এবং যেটা চিনি কমিশন নি যখন মিটিং দङ আফ্রো আং রোমান স্ক্রিপ্ট ন নি ফেভার আং কাবা খাইনাই বকক রেখা অবং হাঙ্কাঙ্কাই গঠনা আনি নিজিনি মানে তামনাই গঠনা তাহাজি লাস্ট ও যে আবো খ্রিস্টান রকছে ইউজ খায়নি সাউই বক্রগ দাওই আর সামাসরণ কমিশন নি যেটা তামনাই রিপোর্ট আবো তলাক লাই থাংবাটা অবং খাই ইতিহাস হাইনি যে আজরাও উইয়াঙ্কা তাবুং রনছিলি যদি আজরাও যে সরকার বা যদি আজরাও আ সরকার আর রোমান স্ক্রিপ্ট ন বরক ও কাবো খাইমান খামো হয়েছে মানে ক্যাবিনেটও পাস খালাই বরক ও কাবিমান খামো তাই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নোটিফিকেশন দই রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খালাই দিয়ে নাই সাইমান খামো কারণ তাং হিন্দি 1979 সিমি কক বরক সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাব বা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি রেখা সিপিএম সরকার
hangkang aboni bagayno jeta 1990 জড়িছে রোমান স্ক্রিপ্ট জড়িছে চালং hangkang afro temon asuk kuno ajaga bada tongla khamda number 2 abo জড়িছে স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ খাই জড়িছে সেন্ট্রাল জড়িছে ও কব খাইগাং hangkang রেফার খাইগাং hangkang এ ছিদিলো বা afro হাবই থাঙ্গামো রোমান স্ক্রিপ্ট গাউন বাগৈ অ রোমান স্ক্রিপ্ট নতৈ जों তিনি সুখ পর্যন্ত রাজনৈতিক বখাইনা নাংলা খামো অ রোমান স্ক্রিপ্ট নতৈ অ ইস্যু তিনি তংলা ক্ষমতা হয়েছে 1988 নিসিমে 1993 না আবো বিয়ং সলবুঙে থাকাবো গাউন বাগৈ আবো সলবুঙলি আবো hangkang চিনি কপাল হামিয়া দা হনচিনাই না আফুরু যে কেবেলনে রগন দা নং হামিয়া হনচিনাই না তাম হনচিনাই আবো লোকরক রক ওয়ান সগৈ নাইছিদি আবো hangkang যেটা ফেক নতই রোমান স্ক্রিপ্ট নতই আনি করতেন আবনি পরে সেকেন্ড কুমুদ কুন্দ চৌধুরী কমিশন সংখ্যা এবং hangkang 93 ও সিপিএম ফাইদানি পড়ে কারণ কুমুদ কুন্দ চৌধুরী তো কোনো সময় পর রোমান স্ক্রিপ্ট না জানি কিয়া ফেবাও পুইলাও যে কেবেন থানে আজাকে বব তং হইছে সে কেবেন নাই বরং hangkang বনস কমিশন সংখ্যা তো রোমান স্ক্রিপ্ট নং কগলিয়া আউন বাগৈ আফরু ফেলারঙ্কা হাইনা হাই নেক্সট সংখ্যা পবিত্র সরকার বাসাবিদ ওয়েস্ট বেঙ্গল নি বন কমিশন সংখ্যা ফিয়েবা আফরু hangkang পাহাড় যতন বন চিঠি রেখা যতন ডেপুটেশন রেখা যতন মেমোরেন্ডাম রেখা বা আবার খাই 99% রোমান স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাইকে আফরু সরকারনো রিপোর্ট জমা রাখা সরকারনো রাখা যে কমিশননি যেটা সার্ভে রোমান স্ক্রিপ্ট মেজরিটি আফরো সরকার তামো থাকা বন ডিসিশন তামো আফরো চিনি জিতেন চৌধুরী স্যার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার খানা আফরো বসাকা কমিশনার নি রাই hangkang রোমান স্ক্রিপ্ট ফিয়েবা जों সিপিএম সরকার hangkang সিপিএম সরকার या বামফ্রন্ট সরকার जों রোমান স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাইয়া जों তাবনাই বাংলা স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাইনাই দুইটা লাইনে দৈনিক সংবাদ বন স্টেটমেন্ট আবনো তুই তীব্রাচরণ কোনো রিয়াকশন করে বাবর পরিষ্কার কে থাকা কমিশনের রাই hangkang রোমান স্ক্রিপ্ট কিন্তু সরকার hangkang রোমান স্ক্রিপ্ট নাই বাংলা হন কিন্তু আজ ওরাও সঙ্গে মুভমেন্ট খাইয়া সিরিং যতন আসুক যা এইলো মানে ফেক hangkang নাই দি ও জায়গাও जों আইডেন্টিফাই খাইমানো সিপিএম মানে না রোমান স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাইয়া পার্টিও hangkang আবার সার্টিফিকেট মারছি নাই কারণ আবার সবলে কমিশন সংখ্যা বড় কমিশন বেজন রেখা মেজরিটি রোমান স্ক্রিপ্ট আর জায়গাও সরকার hangkang থাকলে রেখা जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাইয়া তার মানে না সরকার যে থাকলে না গণতন্ত্রের বিরোধী কারণ তাহলে মেজরিটি বড় গণতন্ত্র মেজরিটি বড় যে নাই আবুন মারো নাই বলে মেজরিটি মানছে বড় जों মনে মানিয়া হইছাও তার মানে না সিপিএম নি বা সিপিএম রক গণতন্ত্র বড় ঠিক মতে এপ্লাই খাইয়া যেটা ত্রিপুরা মেজরিটি রোমান স্ক্রিপ্ট নাই মানছে বড় এই আবুং হইছাও যেটা বাস্তব কগনা আজরানি কগনা সাই দং হইছে গতাও আবুন তুই জিতেন সার্ব জবাব রতন আনি যে স্টেটমেন্ট তুই জিতেন সার্ব জবাব রতন তাঙ্গে আজরাও বসাক রোমান স্ক্রিপ্ট মেজরিটি কিন্তু जों রোমান স্ক্রিপ্ট ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া जों সরকারকে বাংলা হরফ না হামজাগো তাই বসাকা তার মানে না বড় কম হইকে ডিক্লেয়ার থাকে এই जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাইয়া পলিটিক্যাল ফাইদেন বাকি বড় সাপোর্ট খাইমানো এবং সাপোর্ট খাইতেন সানতেন কিন্তু जों मा বুঝিনে সিপিএম রক hangkang রোমান স্ক্রিপ্ট নাইয়া পরিষ্কার ক আইতে অস্বীকার খাইমাংলা তাই গেছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোমো পাবলিক ডিমান্ড কাইসা সোংমুং ন যে কক বড় সরকারি ভাষা হনে স্বীকৃতি খাইনানি বাগৈ নির্দিষ্ট কাইসা ডেট जों মানখা ফিয়া বাংলা ভাষা ন কক সরকারি ভাষা হনে স্বীকৃতির মানে কোনো ডেট তো টং টংখাংকাই আফুরু
ও বাংলা ভাষানি বাগै বাংলা স্ক্রিপ্ট যে ইয়াসাক মানি আবনি বাগै কোন কন্ট্রোভার্সি ততং না অ্যাকচুয়ালি বাংলা ভাষানতে গাंगांगांगाইতো যে 21 ফেব্রুয়ারি দান হামো ভাষা আন্দোলন ফ্লাই আবো বাংলাদেশ নিসিবলা বাংলাদেশ মানে বাংলা ভাষা হ্যাঁ হ্যাঁ আবনো ইন্টারন্যাশনাল বিভাগ ফেঙ্গতো ওকে তাবরন ছিরি বাংলাদেশ নে কিন্তু ত্রিপুরাও ভাষা আন্দোলন হনে 21 ফেব্রুয়ারি ও মিছিল খাই দিবা খাইবলে হ্যাঁ গাंगांगांगाই বড় আবো বাংলাদেশ আবো মানে এক কথাই সারা বিশ্ব যে জায়গা বাঙালি রক দङ আ জায়গা না আবনো পালন আর তে কোন মানে আরো কোন তাবরন ছিরি ইন্ডিয়ানি বাংলা বাংলাদেশি বাংলা আমেরিকানি বাংলা আরো তাই কোন করে এটা হয়েছে বাহিতে ওকে কারণ বাগে আ জায়গাও মানে বাংলা ভাষা বড় 21 ফেব্রুয়ারি খানা আও ভাষা ভাষা দিবস নি বড় পালন খায় এবং আবনো এগে जों তাও ক গরক দে হনে 1979 নি বছর খামো হ্যাঁ 19 তারিখ তাও মাস ঠিক আঙাও মুদমালিয়া जों তাও ক গরক দে পালন হয় দংলে ক গরক দে जों তাও পালন খাই দংলে 1979 নি 19 জানুয়ারি দেবা 19 অক্টোবর দান অক্টোবর না জানুয়ারি সেন খানা আছে ও জায়গা নাম কি মায়া আপনো তুই তো যতন বই সাইমান ভাই যাই হোক এই আবহাইতা আচ্ছা তাবু ককমুখা তুমুং ন আ বাংলা স্ক্রিপ্ট नि बागै बांग्ला भाषानि बागै जोंजाल गरै ओङै थांगांगे त्रिपुरा भाषा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा गभर्नमेंट नि ओ स्टेटमेंट ताबु सुजरे जे अबो ओङै तंमानि केबो केबो खै साइ तंखा अबो कायसा ओ जे कक बरक लैंग्वेज ओ पॉलिटिकल इश्यू सिङै थांखा कोनो दिनो अबो पाब्लिक जेहेतु डिमांड ओङै तंखांकाय म कायसा पॉलिटिकल इश्यू जेहेतु ओंनानि उचित जिया अथच ओङै तंखा के ताबो त्रिपुरा सारकनि मुस नाम्बार जे अब से रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खाई टंग हुंकाय जे दिनो 13 तारिख डिसेम्बर 2025 साल बारे वो जनजाति मोर्चा ने कैसा जे जनसभा आ जगह से चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जे हमारी आ जरावो ओ जे जनजाति मोर्चा नि तंगनाय त्रिपुरा सा लीडर रो तामो काहाय रिएक्शन खाइनि तंगमानि अथच टाइम दिन रगो जे ताम काहाय रिएक्शन नाना तंगमानि अथवा फीडबैक ना तंगमानि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा न बरो अथच कोनो रिएक्शन नुग्लिया बंगनि बखाक्तै अब कायसा तामो वान सुंनु अ बेपार बरक जे कोनो रिएक्शन रलिया इबो ठीकखा अथवा म ठीकलिया कोनो बुया सर निना क्वेश्चन नां तामनै उत्तर नाय आंनानि तामनाय अबखान থেকে নকরে বকগং मा मा মনেছিও एक्चुअली जों जे तामनाय साइचुं आं साइथांका कमिशननि राय गांगांकाय मेजरिटी रोमान स्क्रिप्ट फियाबा जों सरकार गांगांकाय बांग्ला हरफनो सपोर्ट खालायो आबनि बागै बांग्ला हरफनो जों खालायनाय आबो सब साका आबो जितेन सर त्रिपुरा सा हाया दिबा गान बागै जितेन सर त्रिपुरा सा आ जागाव जे बआबो हायके कक सागा आबो गांगांगा त्रिपुरा सा नबसु जते हामजा गां साइमिया ब पार्टी सीपीएम पार्टी ना हामजाको गान बागै सीपीएम पार्टी सरकार गान बागै सीपीएम पार्टी जे साव आबनो न जितेन सर बमा साका हायसे किन्तु ब त्रिपुरा सा मेंटालिटी ब त्रिपुरा सा हामजा गांगांगाय बाफोर साकाबो सीपीएम खाइ दंफानता जे कमिशन राय सिं गांगांगाय गणतंत्र देश बा मेजर बरक जे नायाबनो खाय नांगो आ कक जितेन सर साकामो हाजाराव चिनि अगल देबरमा सर साकामो हाजाराव चिनि बरंमनां ताको अकरा राधा सरन देबरमा साकामो बरंमनां ताको अकरा नरेश जमातिया साकामो किन्तु बरक आफरो तांगाय सालिया बरक आजरो येसमेन बामफ्रम जे डिसिजन नाओ आबनो बरक येस अब तो वास्तव लेना ताऊ बीजेपी खाने रखबो आ येस मैन ताऊ रन जे त्रिपुरा सा न सगै बिबां तानि बोथार खि बायसे ना गांगांगाय त्रिपुरा सा याथिगा ए खिबिरि दे नै नाय गा जदि तानि बोथार सगै खिब जाखुरु गांगांगाय आब्रु गांगा आ बसाङो जे त्रिपुरा सा जगै तंनाय र बरखा जागानि बाददान खामो राइट बाददान खामो आबुन बगे निजि बागे थांनाय निजि बागे सिनाय राजनैतिक खालायपन आबस बख्रगो करिखो आवाज बख्रगो करिखो गांगांगाय बरंनो तो आं ताम सानाय आउनि बागै आनि मुनिमन मा फायसो
হাউন বাকি আং কইনা নাই হয়েছে রাজনীতি খাইবে কিন্তু সাকনি আইডেন্টিটি নারাগৈ খাইবে রাজনীতি খাইবে निजिनि इतिहास थैबाय गोरोंजाक हाबाय गोरोंजाक नबरबाय गोरोंजाक हाबाय गोरोंजाक आइ इतिहासनो दंस खालायै राजनैतिक ताख्लायदे अबक नांकांकाय आनि कयमं ताई आनि जेता साना नायमानि आनि मुसुंमानिखौ बेलेखा हामबाय सार हंखाय ताबुक जों अबनो मा थांलायसिनाय जे बरम गोनां बिपिन देबबर्मा ब बीजेपी नि स्टेट जीएस बेलेखेनो हहम ददम खानो गरम गरम खानो साका माने बुखा बुखा नांजागै जे बॉडी लैंग्वेज बो आबो एमन खायनो बॉडी लैंग्वेज जे एडीसीओ बीजेपी गवर्नमेंट तुमना नां ताब तुमना बागै बिनि लांमाना नांखाय बरनाय अबंखा स्टेट जीएस बरम गोनां बिपिन देबबर्मा स्टेटमेंट ताई बरम गोनां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा साइटंका एडवांस फार्स्ट फाइकिया आइसि कक 28 बीजेपी एक्चुअली गणतंत्र सिस्टेमो एडवांस आसके कग्रक सालायदोंमोन अबकि गणतांत्रिक स्टेटमेंट उनका लुकरकनो सार स्राय स्राय ताम सानाय लुकरक तो तंकसं लुकरक ताम सिनाय जेटा खोनावो आबरो यस नि तंलाय गणतंत्रनि सिस्टेम चलनानै उचित जदिउ ताम सानाय सा हामबाय हाय दिनो खोनातक नायथक निनो क्वेश्चन नि बागै एक्चुअली बिपिन देबबर्मा मनि जेथा दङ खरकसा आनि क्लोज खगेन्द्र देबबर्मा होननाय ओंखे ब आनो दारा दङ হয়তো বয়স সমান দাংনো নান সে কিসা অকরা দাংনো দা কুসু দাংনো সেমিয়া বিপিননি বনিজাতা বেংকক খাইনাই দङ खगेन्द्र देबबर्मा होननाय ओंखे बानो दारा दङ ओंखे आइ बनिजाता जानो दारा दङ गांगांकाय बिपिन हिसाबै गांगांकाय बावसा बोलतान बाटिजा नेफियो आबो हाय क्लाइता কিন্তু হইবনা বিপিন বানো দারা দङ আচ্ছা বাগै ব্যক্তিগতভাবে आं বিপিন হামজাগো এবং বিপিন आं तामनाय एप्रिशिएट खायन मुसुङो बायके खालाय एप्रिशिएट खायन मुसुङो बताइबो वानसुङै राजनैतिक खालायदों এবং बनि राजनैतिक जीवनो ब सक्सेस थों आबो नांनायनाय एस सिनियर हिसाबाव बा एसे जूनियर हिसाबाव आं बनो अबना एडभाइस खायनाय কিন্তু हायबनो राजनैतिक अबो हायन मा खायनाय बरंनि बखानो सबाया बरंनो हुमकी रोया रांबाया बरकनि बाय मिलुवै बरकनि सेवा खालायै बरकनो सुबावै बरकनि थानियाव हामजाकमानि माना नांनाय अबाहायके जे राजनैतिक खालायनाय शुधु बिपिन सिमिया যারা রাজনৈতিক খালাইनाय अबाहायके वान सुकना नाव अबं कांका आनि एडभाइस काउन बागै ताबुरम सिदे जे इमोशनली ब जे साइदंखा जे तामनाय एदिसि क्षमता तुमनानि बागै जे आं आनि लाइफ नो रना नांखांखा आं रनाय आ जागाव पजिटिव बतंग नेगेटिव बतंग नेगेटिव होननानै बाहाय बताबो ग्रम सिदे जे कोनो जागाफोनो आबो हायके खायै बताबनाय ताउ जे बर्तमान परिस्थिति तो ताबनाय मथा केबेंगो बीजेपी नो बीजेपी केबेंगो मथा नो राइट अमंग खाके प्रेजेंट सिचुएशन एगो जागाव संगात बा बुआई मानि बादे बा एकटा फान फुनुक लाइमान बादे ताइको नकरे एगो फान फुनुक लाइनानि थांतानिओ गांगांकाय हयतो बनि निजिनि लाइफ फन हारिमानो हे दिबा ताउरन सिदे बबाय जे बा जे जागा बथाङो बनि लाइफ फन हारिमानो गान बागै आबुं हागोन नेगेटिभ साइड ता एगो पजिटिभ साइड एंखाके महैनो मानो बिपिन बतिब्रासना हामजागो राइट এবং तिब्रासना हामजागो एंखाके जे साबना एडीसीओ कारण बरं बागै सामुखाया थांगाके तो पॉलिटिकल पावर माने पॉलिटिकल पावर नांगला ना राइट एंगा पॉलिटिकल पावर फायै तिब्रासना जे साबना
স্নামাইতি সানানে বা এই ত্রিপুরা সানनि बागै आं सेक्रिफाइस खालामनाय এবং ত্রিপুরা सानाव जे पजिशन दंमोन थाखाय आं बनाव डेभलप खालामनाय माने गोजौगति सानाय एजुकेशनाव इकोनॉमिकली सोशली ताबनायनि कालचारली बिभाग साजन आं तिसानाय अब कासे थिंकिं मानो हंगा आबो हंगा पॉजिटिव साइड किंतु हाइबोनो ताबुकनि जे सिचुएशन बा ताबुकनि जे सिस्टेमाव हंगा गाय माने आ जागा थाङै बा आ जागा थांनानै बा आ जे पजिटिव दिक आं नुहैया ता बनि थाङो गाउन बागैनो बजेट सामान्याबो अवास्तव कारण ताङै हिंदे आं आगिबो साका विशेष कर कक त्रिपुरानो पर्सनली स्टेटमेंट ना परो ताई निने जरानि न्यूज ताई कयेकटा जे न्यूज चैनल बरकानो अब हाइकेनो बरकानो स्टेटमेंट ना फैका फरोबो आं साका ताबो सुख जरावो बीजेपी त्रिपुरा साननि बागै महाय खायका अबहाय कायसेबो ताबनाय मुइतु खायजाकनाय सामुं आं नुगेता त्रिपुरा सरक मनो बखाबो खर'यै माने बे पदबो बारा आं बुदनाय आबोनि बागै त्रिपुरा सरक महाय खायका ताबो को एडिसि इलेक्शन लेसन पदबो बारा बुदलायसिनाय आबहाय होनानि मतो आबहाय परिबेश तुबनानि बागै बीजेपी ताबो बो सामुं खायाको गाबोन बागै जे बरकताबो जे साइट माने आबो हांगा आं इमां हनै नो हनचनाय सिनि चीफ मिनिस्टारनि कबता आबो इमां नो हनै जाय ताबो सिनि बास्तव थांगा बरका जागाव सगनबाला रुतो बर खायका सारा त्रिपुरा बरक प्रथमका जॉइनिंग प्रोग्राम 1900 2000 माने 1900 माने 1900 टोटल बरक बोसोनखा 3500 नि बिसिङाव যদি যে 1900 বাদ খাঙ্কা আসল বিজেপি তাই কয়জনা টঙ্গা জাগাও রাইট খাঙ্কা আট দিনে পর্যন্ত আট দিনে সে মেজরিটি 1900 বিজেপি জয়েন খাই পাইও 3500 নি বিসিং তাবো গ্রাম সিদি আ জায়গা তাই বছর 1100 খাঙ্কা আট দিন খাঙ্কা হিসাব খাঙ্কা 1100 বিজেপি জয়েন ফাইকা 1900 খাঙ্কা 1100 1900 খাঙ্কা 3500 খানালে आने अंक बोलता तो सही है से हंगे आबुन से सेकंड हंगे 1100 से बीजेपी आठ दिनों 1900 जॉइन खलाई से 3500 गो এবং हंगे एकदम मास गैदरिंग 1600 ना खलाई सर 1600 दंगा खलाई 1900 भाई তাই বাকি তা 3500 हंगे 1600 1100 नंग खलाई नहीं दे तब गम सिदे 2000 बाई 1500 1600 सॉरी 1600 ना खलाई है तब कमले 1900 चाइ आबो दाताय हिसाब निं सिसा आबोनो आबो जे सगांके 1600 से हिसाब आने एकुरेट माने आबोनो माने असेसमेंट खै जइ चांग अंक खैना खै खाय ओरिजिनल बीजेपी 1600 आ दिनो कतल बीजेपी हाबाय के 1900 कांकाय टोटल 3500 हंगा 3500 बरो गजरि चांग आटाय से सितो फैनायनि सामानि कांकाय जेहेतु स्टेट लेवल बरो सामानि मते स्टेट लेवल बरो निजता स्टेटमेंट अनुसारे हंगा बरो न कांकाय होयतो ताउ चीफ मिनिस्टर नि सा कक बनो बुके कवर हन्या चीफ मिनिस्टर या कांकाय निचे बन बखर किसे दोसन काहनि सकाबो ताबरन से सरकारि फेभार तंग चिनि बिपिन बाबू बा विभिन्न जे नेता मंत्री तंग बरं जदि जे तब बंग फेभार सरकार करी कांकाय बीजेपी सरकार करी कांके हमरक निश्चय माने तामनाय बखरनि डॉक्टर बाय नाजंगा नाङै दंखानाय नांहांगा पाब्लिक बयबो साजा खमो या पाब्लिक सरमै बरन बखरनि डाक्टरात लांखामो हायसे एबं आबहाय हिनि आं वान सुक्ता हायसे राइट हामबाय अच्छा हंके ताबुक मोस्ट सेंसिटिव जे इशू आबुं खा ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड सर ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट तामुंगै इम्प्लीमेंटेशन नंगिया तांगै इम्प्लीमेंटेशन नंगिया नै बुवानि डॉक्टर थांका बहकनि डॉक्टर थांलायकिया बखरनि डॉक्टर थांलायकिया तत्रानि डॉक्टर थांलायकिया एवरीवेयर थांलायकिया पाइथागो बरं मोनां ट्राइबल आइने सरि चीफ मिनिस्टर साइरखा नरक 6 मासनि बिसिङाव आन्दोलन खायका बागैसे जों इम्प्लीमेंटेशन खाया ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट अब बुसुजारते कुबैनि मानसा सयटकक साना थांगा अंके एक्चुअली अब गांगाय हिंदी में कैसे कक तंगले ना दाल में कुछ काला है नहीं कैसे कक करे जीवा एक्चुअली अब हन्या आं बुझो त्रिपुरा एकॉर्ड न हनके आरो बिखौ माने सन्देह होता आज त्रिपुरा एकॉर्ड खाय माने
आ जागाव आंनि किसा कनफ्यूज दं बाहाय कैसा आबो कैसा पलिटिक्स थांनानै बागै बा पलिटिक्स फायदानि बागै न आबो कैसा हयতো आ जागाव वान सुक जाखाना एबं आबो कैसा तामनाय आबो पलिटिक्स खायजानि बागै न आबो कैसा पलिसी खायजाखाना आ एग्रीमेंट न आ एग्रीमेंट आबो हायका आंनि के कनफ्यूज दा आच्छा कारण तांनि नाफ्रो पहिला थारा 6 मासनि बिसिङावनाय Hanggang yang mo saka hangga abo tataw tripartite state government ti pramota. Hangga jaga wo to jori se constructive ngi jong hanggang kai ba a jaga je sujak tomaro. Abo to 6 mas ni bising 6 mas nang ya haise. Tarun chen mas kachen bising abo government of India. Hoito Minister of Home Affairs bai mane notification kari o state government order hor kang kai abo no ti jasai pasai khlai পজিটিভ তো অন্তত 1-2 মাস নি বিসিং নুন খামতা একে 1-2 মাস থাংগাই আও 6 মাস নি বিসিং ইমপ্লিমেন্টেশন মানে কোন ব্যাপারে কারণ তাং হিনে আ জাগাও কাইছে কারণ দङ বাক্সা বরং সাওয়াব ন আ জাগাও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বাই করंजाक दङ हनै आं तो जागाव ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড बाय करंजाक काइसे पयन नगिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट कल्चर Hingga jaga baru Greater Tripuraland be kerengzak kaisa word kaisa sentence ang nu gyata haise. Hingga anda kita urus economic development ke Tripura sarang na bahagi bokti ke economic development khlai ha rang rekhang khang ke project khlai kang ke Tripura sarang na nang business yang khang ke bibhinno je aba ke nang tam nai agri base tabron che ni ne business base aba ke khlai kang ka economic development be rang re ke pa khable right tabron che ni ne asam logo নিনে উলফা যেটা বড় নিয়ারো 5000 কোটি দি মানো নতাবরন সে 20000 কোটি দি বা 30000 কোটি দি বাস যেটা এগ্রিমেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট খাটো বা 50000 100 কোটি দি দেছে গাউন বাগে 6 মাস না নাংবা কালচার তাম সিনি ক্রাইসিস দম কমিটি খাদি আর কালচার না রিভাইভ খাইনি বাগে আগে যে কমাজা রং তুবে আবাকে খাই দি তাই তাম সোশ্যাল চিন সোসাইটি বজাga ডিপ্রাইভ বা সংবদ কলগি দংখা যারা সোসাইটি লিডার রং নং দিনে তাবন সিন সমাজপতি তংলে ভাইকে সংতাব সিন সমাজ স্নামনাই হ্যাঁ বরং তুমি সাইজ না ওই বরং দায়িত্ব রে দি বাস আবকে এক বছর দানাংবা আ সোসাইটি নি যে লিডার রং রিঙে নং খলেলা মহ তাম তং নং সোসাইটি তাম অবত এডুকেশন তো নিন তাম প্লাম তং হা সং হায়ার এডুকেশন নাঙ্গো Sini primary education nango, elementary education nango, sini school education nango, ajaga sini master kerai, ajaga sini infrastructure kerai, hingga abo tamba, bojaga school lo kerai, budget kerai, building tanggai di, bojaga master kerai, nanga jaga tawuran sini sarkar kerai tem, nangka alada abono commission chonga ba ke kerai. 20 বছর বাগে কাইসা গো কব খলাইয়া জাগো যারা তাও বেকার তো নাই বরং নং 30000 কে জাগো কাইসা 10 বছর বাগে এগ্রিমেন্ট ফাইনাল 20 বছর বাগে এগ্রিমেন্ট ফাইনাল কাইসা ফিক্সড দি 40000 কে বেকার সমস্যা খামো সমাধান খামো কবং ত্রিপুরা এমএ পাস বিএ পাস ইংলিশ মিডিয়াম পাস তো ঠিক নং বরং না জাগো নং বরং না দি 20 বছর হাঙ্গা কে বড় কাইসা 20 বছর কাইসা 40000 50000 কে বংলাই কে সেটেল খামো আ জায়গায় পয়েন্ট তো ইমপ্লিমেন্ট খাইনান বাগै কোনো করে তবে আ জায়গাও আমি যেটা জানা মতে আমি যেটা সীমা জড়তে আ জায়গা রিলেটেড টু গ্রেটার ট্রিপুরাল্যান্ড আবা হাই কোনো ডিমান্ড বা আ জায়গা নুগিয়াতা গাউনি বাগै ইমপ্লিমেন্ট নংলি মানে ন আজ ইস্যু আবো কাইসা পলিটিক্স খাইনান বাগै ন কাইসা ডিপ্লোমেসি সামজা খানা বা খানা আং আবা হাই ওয়ান সুক্তা আমি মানে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি আমি মানে বিজেপি পার্টি নি আমি মানে তাবরন চিদে मथानी गाउन बगैया आ जागा किसा दिल में कुछ दाल में कुछ काला है नहीं महाय आबो हाय बुझी तांग हाची हम बगै जदि साने कोक समन चाहे तो गागा कई ना कर दे हाची कारण आं ना कर सना ओ जरावो ओ जे एजुकेशन बेस्ड डेवलपमेंट नि कोक सालाइन थांतानि जे हाइके बुं खमो हाइके खाइमा खमोनि जे सामानि अबनि रिलेटिंग ओ काइसा जे संमुं बो काइ दङ टंक संलुकुरक जे वान सकनाय रक
যে ত্রিপুরা হাস্তেও সিপিআইএম एबा बामफ्रन्टनि गभर्नमेन्टनि आमोलाव जेसेक स्कुल नामजाखा जे बिसिंगो मैक्सिमाम स्कुल न बन्द खाइजाका यां এই बुखागो बीजेपी बुखागो जे डेभलपमेन्ट नि सामने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार निजे सावो जे नाइदि सीपीएम नि आमोलाव अबसक एकलब्य तंमासे ताबो बुसुक एकलब्य उंखा स्कुल आरो परिनायता आरो शिक्षित खलायनायता शिक्षित न सम्पद सो बीजेपी उंखा त्रिपुरा बगे फ्यूचर बीजेपी सारते कोन उन्नान गरै अ कम्पारेटिभ कक न सार नों बुम काहि मातम ना एक्चुअली आं आबोनो सानाय सिनि बिकास बाबु बत कय बছर ताबरन सिदे 3 বছর ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार तीन चली दं 3 চলি दङ अ 3 বছর बया कालैबोने नेगेटिभ पजिटिभ बसु जर्ति रिजाल्ट ब साइमा नाबां साइमिया तबे आनि प्राय तामनाय एकालैबो जखन जों आफुन सिमे ना आबोनो ते आं स्टा देखलाय आं निजि बहायना 1990 नि सिमे ताबुसो तिल तु दा एजुकेशन तो सामंखाय दं राइट आं दा फानबागै पलिटिक्स खायो किन्तु हायबो दा फानबागै पलिटिक्स खायमान जागा आनि जि दङै मानो फेबा आनि व्यक्तिगतभावे आं दा फानो सानामानि दं 10,120 जना माध्यमिक फेल आं पास खालायरेखा 1999 निसिमे 2021 पर्यन्त ड्रप आउट कोचिं आनि काचा हमारी ड्रप आउट कोचिं सेंटर हनै दङ लास्ट और आगत लेंदर नगर तो बुखा आबुनि बिसिंति खलाय आगे पुला 99 निसिमे आप तो 2021 पर्यन्त 10,120 जना माध्यमिक फेल पास खालायरेखा ताकासा आनि स्कुल ताबुक 99 नो चेकमानि ताबुक 11 टा बेस्ट रेखा माध्यमिक सीबीएसई बे एफिलिएटेड ताबुसु जराव 50 नि तलाव पास खायनाय करिके 50 एबाब लाङै पास खायता अबं हांकाकाय आनि एजुकेशन ते चर्चा ठीक आबुनि बायदा बाय एकालयबनो तुइबो आनि चर्चा दं ताबुक रन सिरे जेता बास्तव खक बजे आबा हायके जे साइ दङ किन्तु खुद सेक्रेटारि डाइरेक्टर एल दालং ट्राइबल वेलफेयर नि आगे डाइरेक्टर बतंका सेक्रेटारि बतंगलां खाबो राइट बोनिजी साव एकालयबनो स्टूडेंट ना पारे बांला ना पारे हिंदी ना पारे इंग्लिश आहारे आबोनि बागै बाजार ताम डिसिजन नाखा अंतत अमरनो माध्यमिक बा ताई 12 पास खलाय कांकांकाय नार्सिंग रहर कांकांकाय प्रैक्टिकल टेक्निकल बरग्रेन कांकांकाय इंजेक्शन दैफन बर चाइ माने चाकरि माने हाय हनै नार्सिंग आफरो रहर जाका आ प्रोजेक्ट यूज खाय जाका उमंगे बास्ट तबे आबोनो जरिसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट खाय कांकांकाय आबोनि बिसिं तै तामनाय गोबां तामनाय निने तिप्रासा सक्सेसर बा प्रोडक्शन गाहाम गाहाम आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर नौकरी मोनखोमा किन्तु सही भाबे आबोनो यूज खाय जागे गता कैसे ताउरन सिदि सिबे नामालो समत तीन तांना ताबु जे 18 जे माने एकालैबो माने आ जागा कोनो बीजेपी ने आ जागा लेना देना करै आबो कोनो बीजेपी खायमानिया कारण तां हिने आबो हांगांकांकाय मॉडलिटी कमिटी हिनै आईपीएफ नि एलायंस नै कमिटी गठन खायजाखा आम मॉडलिटी नि पात डिमांड ओ 18 टा एकालैबो स्कुल हम बगे आबोनो जरिसे क्रेडिट न थां गांगांकांकाय बीजेपी या आईपीएफ दिन समार नाय 18 टा एकालैबोनि क्रेडिट गांगा आईपीएफ तिसमां नाय हिसे कारण आबो मॉडलिटी कमिटी बिसिं तिस आबा के खलाय बा आबा के खाय आबरो आईपीएफ ति साने से आबा के अमो हायके वन सुजाबो नै हांगांगांकाय ताबुक बा तीनटा के तीन दम हमो बीजेपी नि बिसिं ते क्ला 18 तांगला खमदा ताबुक रन सिदि बीजेपी बाहायनो सामनि दया बे 18 खमदा फैगा आईपीएफ नि दया बे 18 तो फैगा हे जों कतर पार्टी हैनो त्रिपुराव हाके जतनि पार्टी चिकन हांगांगांकाय आं सानाय बीजेपी जतनि पार्टी कतर हांगांगांकाय कारण आगियो 1 लाख गैदरिंग खालामनाय त्रिपुराव आबाय कोन संगठन करिखो एकमात्र त्रिपुरा मथा खलायका 2022 21 आस्था बोला 2 बार देखलाय माने थानाय अंक किसा कमिखा आफरो किसा कमिखानि खनावा गाबो बसो कांगाबो ताव सालिया माले मांखा ओ स्पेशल ब्रांच पुलिस माले मांखा हायपन आंगाबो सालिया
1 लाख गेदारिं खालामनाय কোনো পার্টি করেছো গাঙ্গাঙ্গাঙ্গে 1 লাখ গ্যাদারিং খালাইনাय পার্টি দাচিকন না বনি সাকাতে ক্ষমতা ফাইনাই বিজেপি বড় পার্টি কতর গাউনি বাগে পার্টি কতর যতনি গাঙ্গাঙ্গাই তীব্র মত আছে কেন সে সেকেন্ড শুধু বড় খবজা আছে 3,500 বাইকে সেকেন্ড খবজা মানাইবা গাউনি বাগে না যে পার্টি কতর হাই কতর হনে সামান বা ওবর আবো গাঙ্গাই মিনিংলেস গাবনি বাগানো যে তাবুক যে অবহাইকে যেটা যে যেটা সামনে অ্যাকচুয়ালি আবো বাস্তবত মিলিয়া এবং আবো বাস্তবত খাপিয়া উনি বাগাই তামনে जों ফাইকা হাই ফাইকা ने সামনে আবো কোন মিনিং কरै আবো জাস বরক ने যেটা বুখুংনি কগ্ন বরক তামনাই হৌ মবা বন বুখুংনি কগনা সনায়া হनै হনজাंनानै বাদে इन फ्यूचार आबोते कोन लामान होया दा कारण ताव जों फार्स्ट फाइनाय 28 सीट फाइका आं सावो थानाय तो 10टा दंमाने 10टानि बिसिङाव कायसा तो चिनि हंसबाबो मथाव फाइफाइका 9टा ताव बरने 5टा सीट बा 4टा सीट कनफार्म दं आबानि सन्देह दं हइसे जेता 9-12टा हइसे बीजेपी ता हयतो 4 हयतो 5टा बरने कनफार्म सीट अब हय बबा आं साइमिया बवनो बर कनफार्म होननाय टाकार जला हाइना जरिसे बर कनफार्म हय दं गांगांगांगाय निश्चय बाबो किसा तामे हॉस्पिटल काहामो आबो हाय सानायनो गांगांगाय मेंटल डॉक्टर बाय किसा फुनुना नाम हायसे আচ্ছা जरिसे मानबाय हाय जागाव जिरायना खला हाय जागाव जरिसे बीजेपी फाइनायनि सागांगांगाय निश्चय आबो काहाम मेंटल डॉक्टर नि प्रश्न दं बा आबो जे जागा बनो बबो बरक ले तिपन सिटिजन ले बनो कारिबो त्रिपुरा शांति फाया हम बागै बनि साइज द काहाम बनि बखरा काहाम गांगांगायसे त्रिपुरा के शांति समृद्धि परिवेश फाइनानले पाल पाल खेपनाबो पैसा खागलायपना मेंटल डॉक्टर न फुनुंगनानि बागै ट्रिटमेंट फाइनान बागै व्यवस्था मानना लायनाय ओके बेलेकेन हामसा ताई कैसा पाइथागो थांदे थांते मा सालायसिनाय अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन अबनो नुगजाका जे त्रिपुरा हास्ते मथा आगे तामने पार्टी क्वार्टर गाय त्रिपुरा मथा सिकलाय दंखा आगिता ताबुलां कैलकुलेशन खालायने ताबुले किसा बुल मि दंखानिसे किसा पगै दंखा ओके तबा आगुले 1 लाख आबो बास्तव सत्ता आबो पुलिस ने रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट आबो पुलिस ने रिपोर्ट ओके हेगे द आबनो न बेस खाइ नाखां ताबुक जेहेतु कगलामो नुगजाखा आबो ताबुक बो 4टा सीट कनफार्म तंगनो तंयाबो जेहेतु कन्फ्यूजन तंगके ताबु बीजेपी टीटीएडी सिवो पावर फाइना हंके तामु खाइना नांनाय तामु स्टेप ना हाना नांनाय जे बरनो त्रिपुरा सारक पावर तुरंत सिनाय टीटीएडी सिवो सर तामु लामा तंगबंनि बागै नंबर 1 गांगांगांगाय ताबु जे 125 अमेंडमेंट बिल एडीसी इलेक्शन हिसाबै इमप्लीमेंट खालायना नांनाय ताई नंबर 2 गांगांगा त्रिपुरा एकट एजुकेशन डेवलपमेंट राइट हेल्थ डेवलपमेंट অন্তত এডিসি এরিয়া বা তিব্রাসা এলাকার যেমনটা তাও ডিস্ট্রিক্ট লেভেল নি যেত হসপিটাল হাই 20 হইতে 25টা খানা নাংনাই তাবুক রমচুরি তিব্রাসা এলাকার অন্তত 10 হইতে 20টা কলেজ খানা নাংনাই এডুকেশন সানা থাকাই এবং যে প্রাইমারি তো নিনি আয়াঙ্কে হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত যেটা আবো যে কোন জায়গা গ্যাপ স্ট্যান্ডার্ড গ্যাপ নিয়াতে খাই আবো বিভাগ জায়গা নজর ওই এডুকেশন সিস্টেম এরম মাতি সানাই কুবই কুবইনো তিব্রা সরক न कोचोकोती सानानि नांगा अबखाति सामंगमा खायनाय हांगां हांगे तावरं नों जेता साजोंगा सामानि कक सीपीएम रक सीपीएम बा बीजेपी नि कक नंगानो संगांगाबो किसे एबसेंट माइनिंग थाना सीपीएम रक बहने राजनीति खायो हाई स्कूल का दाबुका ताबुक पर्यंत आज ओरने हाई स्कूल ग्रेजुएट टीचर के खरंनाय सीपीएम आमालो जे हाई स्कूल अपग्रेड खायका ताबुक पर्यंत कासे स्कूल दङ ग्रेजुएट टीचर खरंनै खरथाम खरब्रै हाई स्कूल से बुफुन चिमे सीपीएम सरकारनि चिमे ताबुक बीजेपी सरकारनि आमाल पर्यंत ताबुरम चिरे इको तामनाय निने सुतारमुरा 12 स्कूल खैरेका आदार बिभागे 10 जना टीचर गागा 10 जना टीचर बाय 12 स्कूल चलनाय 11-12 मास्टर चक्रे गाव बाहायगां नायबा गाबों एग्लोरि खरचा काय हाब कांगे से दुइजना शॉट गाबों बागै ताबो कोन आ एजुकेशन सिस्टेम शुद्ध मोबाइल सिमेसे माने दिल्ली नि ताबनाय
রিপোর্ট মারনাই হাই রিপোর্ট মারনাই ফটো মারনাই আবো হাইছে মিছে কিন্তু যাতে এডুকেশন সিস্টেম গাঙ্কাই একদম জিরো দङ তাবো বিশেষ খাই ত্রিপুরা এলাকার গান বাগै অবহাই গান বাগै বিজেপি নামালো সিপিএম নামালো বা তাবো গ্রাম সিদি তাবো সুজারাও কংগ্রেস নামালো তাবো সুজারাও ত্রিপুরা সরকনি এডুকেশনতই তাবো চিন্তা খাইছে কে গান বাগै এডুকেশনতই ইকোনমিকনতই সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টনতই কালচারনতই ত্রিপুরা সরক বাগै নাंगौ হনাই বাজেট খালাই আবহাইকে খাইगां गांगांकायले आफरोले 28 नि बिसिङाव 28 डिक्लारि माने आं निजेबो डिक्लारि मान हायसा आजारावले अमले तामनाय इमांगिया ममुखां नंखा आव ত্রিপুরা সরকनो बरकनो नायखा बा हेक्टा हनै माने किन्तु उइदाउट 125 अमेंडमेंट बिल उइदाउट जे एजुकेशन इकोनॉमिक जा ত্রিপুরা एकॉर्ड नि कारण जेसेपन हनै साल कक रेखा ত্রিপুরা एकॉर्ड अबिशा कक रेखा रेखाबले ना Hingga bawa aku gremanya betini sujarawa, saya masani sama nih, tini 2 bosan basar lagi tunggu. Hingga bukungi dam datang, aku greman dam datang. Hingga jaga baiknya di tiba saruk BJP no board naik, tobe ang sanai BJP habdi rang sadi. Kintu board uprum hanggang kala kisah wan suk dah aja. Arang bahanya sudah mau masa sini beli. Kalau tanda arang bung nirang ya, BJP sarga nirang ya. Arang ane kansli payment di tax nirang se. Arang ane ocosmo payment tax nirang se. Aku BJP nerangnya, hai pun baru सरकार तंगनि बा बंनि दल थांयां गांगाय बर ननो रेगलाक ले आंबे थास थानि जइन खायदे फ्लेक्स ना दे रांसा दे तामके बहुत दुफ्रुं गांगाय आबरके मावान सुनै अजाखौ हायसे आबुना नाङा एडभाइस ने हेचे तबे हे 125 अमेंडमेंट बिल एटाक माने इमप्लिमेंट खायका त्रिपुरा एकॉर्ड नो इमप्लिमेंट खायका आफरोले आं त्रिपुरा सरनो सानाय बेमानि ताखलाय प्लीज যদি যাবে ইনি তখন কাকে বেমানি তাখলাইদি প্লিজ স্যার যেহেতু নিন খুকটিনো খানাকা থাঙ্গে তাই কাইছে তংরগই থাঙ্গা বিপ্রিং যে যেহেতু সারি বং মুভি চিংবা এই সময় তেলে বিপ্রিং তংরগই থাঙ্গা আচ্ছা দক করে তাও কমকা নং ড্রপ আউট কোচিং খাই বুসুকসি হিনি সাকামু স্টুডেন্ট পাস খারি মান মানে 10120 জনা আচ্ছা আং রেকর্ড আবো তুমুংনো আবো তুমুংনো ড্রপ আউট কোচিং সেন্টার নি কাইসা ব্যবস্থা अंगियांगाय बरकि एजुकेशन नो सक्सेस खाइ फाइनानि मादुइफान पास नन कुनो लामा दा तंखा लामा करे गरै जेहेतु तंखांकाय ताबुनि रुलिंग गवर्नमेंट आ सिस्टेम नो यासकनानि एडप्ट खाइजानि कुनो दरगरा तंगनि मने खायसा ओइ छै दङ अब तावरन छदे आजाराव हानि खरसा सहयोगदा दङ या ता बीजेपी एमएलए मन्त्री बंखा सिनि बरंगना ताखोकरा दाराम बद 2011 नि सिमे आपने माध्यमिक द्रव आवडना पासंगमान नुगु आपने केबेलनि फाइमान हायचे आवन बागे आ जरां हागे जों कायसे थुमसा खलाई अर्गानाइजेशन खाना नांखा गा अर्गानाइजेशन बुंखो ऑल ट्रिपल एनजीओ एसोसिएशन ऑल ट्रिपल एनजीओ एसोसिएशन निसिमे 11 निसिमे 21 जरां प्रेसिडेंट दङ दाराम बदं गांके एडभाइजर बाफ्रु ओएनजीओ सागे दङ जे आज जे द्रव आवटै तिपासर पासंगमान नुगु आबुनो अपन स्टॉप खाजाने आप पॉलिसियो नाउ दंखा आ जगह जों अनेक आंदोलन 36 दिन जों ओ आस्ताबल कोनाव आफ्रोम दिन नलेज दंनाय 36 दिन जों दंना दंखा कन्टिन्यू 36 दिन अबनो चालमा तरि नै अबनो चालमा तननाय नै आं तै दाराम बदनि नेतृत्व ताबु जे एनजीओ खै दंना गतलाव नि महाराजा बिक्रम स्टूडेंट वेलफेयर बा गोबां मा सारा त्रिपुरानि जे एनजीओ आबो चिनि कायसा माने तामनाय कथम लाई जों कायसा अर्गानाइजेशन काका सारा त्रिपुरानि एनजीओ नते आबो हायके आंदोलन खलाय जों 21 पर्यंत खलायके 21 जों हांगा माध्यमिक फेल करिके आफरं हांगा स्कीम अफ खलाय रखा गवर्नमेंट हांगा आबोनो तै दाराम बदबे अनेक समय आलोचना खलायका आनि चिनि जे बरंगनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बनबां आबोनो सानान जस खलायका किन्तु एक समय तो बहुत इंटरेस्टेड तमने किन्तु हायबोनो मंत्री चेहरा आजको थांगांगे तो बखरक ब्रेन बारी फाइबले गाबनि परेन हांगांगाय बाय डिसकशन फैजा गया किन्तु हायबोना आज ड्रप आउट स्कूल तारो जे ड्रप आउट जाफना माने ड्रप आउट बोलते माध्यमिक फेल जाफना 5 ड्रप आउट दङ 6 दङ 7 दङ आउट जरिसे स्कूल ड्रप आउट स्कूल सिस्टेम रेसिडेंशियल के जों जरिसे खायगां हांगांगाय आबुना आउटपुट गोबां मा फायनाय हेचे ताबरन जे ओ जे एजुकेशन डेवलपमेंट
आ प्रजेक्ट रक मा दानाय আচ্ছা ড্রাগ এডিকশন যে বাড়ি থাকবেন আবো কাইসে পাট ডাংমান ए नुनि मान রিকভার খাইনা नपांगे पाटं यांगनायसा आव पाटं आबो एजुकेशन नि जेता काबो बा सोसाइटी नि जेता काबो आव पाट आव निश्चय पाट जरिसे आ जागाव जरिसे बर काइसे रेसिडेन्शियल सो तं हांगांगांगाय बर लामा हामियाव थांनान सुजुग मान खामबा আও রাইট कारण पानी सिन जे द्रव आउट अफ जे फाइनाय 6 मास आगे 8 मास दं माने कमेरि 7 मास खायगा कमेरि उलो 6 मास खालायगा आ 6 मास जों बरक सनामि रहलबे जे बादे खालांनि फाइनायसिन बररा इंराजिले थुइ दङ दे बांला रिडिं पढिनि बनो जों बसक बनो उकलग बसक खाति ओय बनो माध्यमिक पास खालाय जारा स्टुडेन्ट बर गसियो जारा जों खालायनि गसियो हाजि आव ताइ के बसिया যারা দ্রব আবত কোচিং ফাই যে মাধ্যমিক পাস খানায় বরক সিও যারা সংসালনাय সংসিও আবারে তে কেবসিয়া অবাহিতা স্যার বেলেখানা হামবাই বেলেকে জওয়ার মামা হামবাই